الله عليكم. هيا دي هنا بوجليدة على اليسار ونيشان باش نمشيو وجهة ان شاء الله الرمشي. هي دي البسكيت اللي قلت لكم عليها ركلة الشرايط تاعها يقدر تشوفها تدخلها بصح دار لك عيانة ما كان والو. خارج مع الطريق الجديدة بون طريق جديدة بالك بعدي وحدة مدينة الرمشي حنا داخلين لها. أنا نقول علاش هاد الغاشي اليوم الخميس كاين السوق تاع الرمشي. السلام عليكم، صباح الخير عليكم، تبارك الله عليكم، صباح الخير من حي بوجليدة في تلمسان. هذه الطريق اللي تعبي لبوجليدة ومن تما نمشيو نحل وجهات ونحكي لكم. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dans le quartier Boujlida et là on se dirige vers le quartier de Boujlida. Je vous parlerai par la suite du programme que je suis en train de monter. هيا دي هنا بوجليدة على اليسار ونيشان باش نمشيو الطريق الوطني باش نكشو طريق الرمشي ولا طريق وهران. Le quartier de Boujlida se trouve vers la gauche et si on va tout droit, on rejoint la route nationale qui nous mènera à la ville de Remchi ou à la wilaya d'Oran. في الحق أنني ماشي للرمشي، إذا خصني نمشي نيشان وشنو هو أني طالع على بوجليدة نمشي للكيفان على خاطر مانيش هاود للرمشي باللوطو اليوم. En vérité, ma destination aujourd'hui c'est la ville de Remchi. Donc je devrais aller tout droit. Mais je vais tourner à gauche vers Boujlida pour rejoindre le quartier d'El Kifan parce qu'aujourd'hui je ne vais pas aller à Remchi avec ma voiture. نمشي نرفد بيسكليت اللي نمشي بها باش عاد انا البيسكليت راه عندي كاريو مالا راكم فهمتوا راني ماشي نهود البيسكليته مدينه الرمشي اللي هي تبعد على مدينه تلمسان حوالي 25 ولا 27 كيلومتر. Je vais prendre mon vélo qui se trouve au quartier d'El Kifan pour me diriger vers la ville de Remchi qui se trouve à 25 ou 27 km. السلام عليكم من جديد. هاو هادي النت بسكيتة راني هاود مع الكيفان وجهة ان شاء الله الرمشي. Je suis sur mon vélo depuis le quartier d'El Kifan. Direction Remchi. خرجوا مع هاد السيركيلاسيون تاع الدخول تاع الكوليجات تاع 8 ونهضروا غير. On se voit à la sortie de la ville où la circulation est moindre. السلام عليكم من جديد. احنا خرجنا من تلمسان ولكن كما راكم تسمعوا الحس غير هو اليوم كما قلت لكم الوجهه تاعي مدينه الرمشي. مانيش عارف نبدا لكم علاش راني هاود على الرمشي ولا نبدا لكم من الاول نحكي لكم القصه تاعي مع هاد الهوده. بان لي نبدا لكم من الاول خير، نقلب الكاميرا تشوفوا الطريق وراني نحكي لكم. On vient de quitter le centre urbain, mais comme vous l'entendez, le bruit n'a pas changé. Aujourd'hui, la destination, comme je vous l'avais dit, c'est la ville de Remchi. Je ne sais pas si je dois vous dire directement pourquoi je vais à la ville de Remchi, ou bien je vous raconte l'histoire tout entière, depuis le début. L'histoire qui m'a mené à vouloir rallier cette ville. Je crois que je devrais commencer depuis le début. J'inverse la caméra et allons-y pour l'histoire. واحد النهار هكذا شويه مديكوتي بانت لينا في البسكليت كتحكي واحد البسكليت في الدار قلت لها تمشي نضرب فيها دوره رفدتها نسيبها مدقدقه قلت لها تمشي نشوف في اليوتيوب بالك نجم نصلحها غير انا راني نتمشى في لي فيديو
حتى صبت راسي نتفرج في الرحاله جزائريين وغير جزائريين. ودي الدنيا كبيره، شي واحد ماشي زوج يسافر بالدراجه. عجبني الحال، قلت نسقط البيسكليت، ندفع البيسكليت تسقط ونمشي حتى انا ندور نحوس نشوف نقطع مسافات شويه، راني ندور في البلاد ولا ندور بين الاحياء. كي مشيت دفعتها الحاجه الاولى انا عقلت هاد شحال خدمت لها. لي مانيت تاع الشونجمون دو فيتاس شابين، ماركا شابه وغاليه. بالحق البيسكليت دوك من بعد نقاري ونوريها لكم ما تسوتش 2 ملايين. وهذوك لي لوفي تاع الفيتاس راني عاقل قاموا لي غالي. ماركا شيمانو تعرف واحد وما يزعقش مع لي فيتاس. دفعتها السيكليست بانت له باللي بيسكليت رخيصه، يعمل لها حاجه رخيصه. نحل هذوك لي لوفي شيمانو باسكو واحد كان مهرف. هو اللي فاهم المقصود تاعو. علاش يعمل لها لي لوفي فيتاس يسواو قد البيسكليت. من بعد ما تمشاوليش غير غدوه ولا غير غدوه فتها راني نسي نبدل لي فيتاس كيفاش تمشى، نسي نفهم المنطق تاعهم. تتهرس لي السلسله، دخلت اليوتيوب نشوف هاد القصه تاع السلسله، صرت بلي خص حاله راج ما عنديش. عاود مشيت عندك سيكل قلت لي سلسله اخرى، قال لي السلسله كانت عندك عيانه، جبت في البيسكليت بالبوطو. الغدوه سيتها صيب السلسله ما تخدمش نيشان تطرطق كي شغل تقعد تنقص. دروك هذيك السلسله منها لي رخيصه 50,000. كي سقسيت قال لك سلسله 50,000 وهذيك هي المردوديه تاعها، نعب بها له ما نعب بها لوش. اليوم الخميس عندنا السوق تاع الواطه وتاع الخضره وتاع البيسكليتات في الرمشي، ونعرف السيكليست تما في الرمشي شويه ساعه فكر منها. قلت منها ناوي تشوف هذا السيكليست ينصحني، منها نمشي لذاك السوق نشوف بالك عنده راي واحد اخر. هي من الدخله جديده تاع عبو جديده وتاع جديده. Voici la nouvelle pénétrante vers mon quartier de Oujlida et de Boujlida aussi. Un jour où je n'avais rien à faire, l'idée m'est venue de prendre le vélo qui était chez moi pour faire un tour. Malheureusement, je l'ai trouvé complètement cassé. Et croyant pouvoir le réparer tout seul, j'ai regardé beaucoup de tutoriels sur YouTube. De vidéo en vidéo, le fil d'actualité de YouTube m'a mené sur des vidéos de gens faisant le bikepacking et les randonnées en bicyclette, en Algérie et à travers le monde, à vélo. Et donc l'idée de voyager à vélo m'a paru intéressante. Donc je me suis vite fait l'idée de réparer le vélo et de faire la même chose. La même chose, mais pas en intensité. Juste faire quelques virées en ville, à travers les quartiers ou un petit peu en dehors de la ville. Je me rappelle avoir acheté ce vélo pas trop cher, à environ 20 000 dinars, équivaut en euros à moins de 100 euros. Mais ne plaisantant pas avec les vitesses, j'avais décidé à l'époque d'installer des vitesses d'excellente qualité, de la marque Shimano, dont le prix était cher par rapport à la qualité du vélo. Malheureusement, quand j'ai voulu faire ce tour ces derniers jours, un des leviers, un de ses supports était cassé. Donc, je décide, il y a peu, de procéder à la réparation de ce vélo et le réparateur, voyant un des leviers cassés, avait décidé de changer les deux pour une autre marque de basse gamme. Je comprends ce réparateur, en fait, il n'avait pas envie de me facturer cette réparation au prix du vélo, non sans considérer ma philosophie que les vitesses c'est la vie et qu'il ne faut pas être regardant sur les prix. Remchi, 17 km. J'ai payé le réparateur, pris le vélo sans préciser mon désaccord sur les freins de basse qualité et je suis sorti. J'ai essayé le vélo pendant 5 minutes et voilà que la chaîne se casse. J'ai vu des tutoriels pour voir si je pouvais la réparer seul, mais en fait, il faut une pièce spécifique pour pouvoir réparer cette chaîne. Donc j'ai vite fait de retourner chez ce même réparateur. Ce réparateur a vite fait de changer la chaîne. J'avais demandé s'il y avait des modèles ou des références. Il m'avait dit que non. Que sur ces bicyclettes de basse gamme, les chaînes sont en standard. Je l'ai payé 500 dinars et je suis sorti l'essayer. Malheureusement, l'opération n'a pas réussi à 100%. La chaîne ne cassait pas, certes, mais j'entendais des craquements et la chaîne sautait des dents, surtout en montant. Et après m'être renseigné, il s'est avéré que la chaîne qui ne m'avait coûté que 500 dinars avait donné plus que son rendement et n'était pas adaptée au vélo avec des rails. Et après mûre réflexion, j'avais décidé de changer de réparateur.
Venons-en à aujourd'hui où c'est un jeudi. Les jeudis, on a des souks hebdomadaires au niveau de la ville de Remchi où tout était à vendre, y compris les bicyclettes. Et en même temps, je connaissais un réparateur qui habite au niveau de cette ville. Donc, du Pierre de Coupe, je vais visiter ce souk et en même temps, je cherche un autre avis chez ce réparateur que je connais. Très joli mon nom. On a l'air plus grand, moi et mon vélo. D'ailleurs, je vais me garer pour vous montrer mon vélo. Je ne freine qu'avec les patins d'avant, parce qu'avec la main gauche, je tiens le sachet contenant les pièces. Voilà, j'ai trouvé une place. هذه البسكيت اللي قلت لكم عليها روبلاي الجراير تاعها 29 هي هكذا في الشوفه تنخلع بصح ما نعرف قال لك عيانه ما كان لي فرابا عمدو لي فيتاس يعملوا لي حق غرفه على حسابها وشنو هو كانوا عندي وحدين بلاح نوريهم ماني مهبطها في الشكاره باش الاخر يشوف. Voici le vélo de la marque Replay, inconnu, je ne l'ai pas trouvé sur le net, avec les roues 29 pouces. Elle a l'air imposante, mais je ne sais pas, on m'en a dit beaucoup de mal. Et voici les vitesses sur le poignet de basse qualité que m'a mis le réparateur. باش نضرب الي روتور 50 كيلومتر لا ما لا ماتيريال لا والو هادو اللي كانوا فيها وشنو هو واحد مليح وواحد مهرس مانيش عارف شنو هو واحد مليح ها هو دابا لاقي ها هو دا المهرس عبيلو بالك عنده يفرق اخرى ولا بالك عنده غير واحد يعني ماشي عنده واحد شويه يساعد هذه هي القصه تاعي مع الهدى تاع الربح. Je vais vous montrer ce que j'ai changé de la marque Shimano dont un des supports est cassé, que je vais montrer au réparateur de Remchi si j'arrive à le contacter. هايك الطريق هناك السلسله اللي عندي تطرق في الطريق الحدوره ما يبانش البالي شويه العقبه الله يجيب الحفظ وهذه الرمشيه جات في حدوره والروتور غير عقاب نتمشاو معاها حبه 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 حتى نوصلوا ان شاء الله. هي نتلاقاو مع الطريق انني عاد ما تقهويت ما والو بالك ندخل لحنايا هذه الحنايا باقي لها انا غير 2 كيلومتر ندخل نتقهوى فيها ونرجع ايام بعدين. Au fait, la chaîne de mauvaise qualité commence à me faire des craquements, surtout en montée, en descente un peu moins. Heureusement d'ailleurs parce que Remchi se trouve en aval, donc l'arrivée sera facile, mais pour le retour, on verra. J'espère pouvoir réparer cette chaîne. Donc à tout à l'heure. La ville de Hnaya se trouve à mi-chemin, peut-être que je ferai une pause là-bas pour le café. Allez, à tout à l'heure. هيا نعاود نطلعوا نخرجوا في الطريق هيا هذيك الحنايا راه تحت نجيو ندخلوا فيها بالك نتقهوى هيا مدينة حنايا وشنو نقول لكم رمشي قهاوي شايفين تما بالي نزيدوا لرمشي. Voilà au loin la ville de Hnaya, mais je préfère continuer jusqu'à Remchi où on a un plus large choix de café. ها كما خصكم هاي دروك السلسلة كامل طاح دوك مشينا شوية نتحرها بعد شوية على هذا البون نردها في البلاصة. Comme je le pressentais, la chaîne vient de casser à cet instant. Je vais essayer de la bricoler pour continuer mon chemin. Mais d'abord, il faut que je sorte de ce pont. نعمل السلسلة في البلاطو بصح دوك تبقى غير 13 جاربين نوصلوها ديال Voilà, je l'ai bricolé, mais c'est pas définitif. Elle me le refera plusieurs fois, j'en suis sûr. J'espère juste arriver à Remchi. هو دا جا شوية بلا نشوفو إلا السلسلة تخدم راهي تخدم شوية بصح. Arrivé à ce palier, je vois que la chaîne fonctionne plus ou moins bien, espérons. دروك راني ماشي مع طريق البالية تاع وهران هاهي جديدة وهاهي هادي البالية اللي تفوت على فيلاج تعاونية. J'ai préféré ici emprunter l'ancienne route d'Oran. Sur la gauche, la nouvelle route et ici à droite, l'ancienne route qui nous mènera 1 kilomètre plus loin au village Taounia, coopérative en français. على بالكم هذاك البالي كومبلي والسلسلة طير ليه غير نرد نتمشى 2 متر طير نرد نتمشى 2 متر طير نرد نتمشى 2 متر طير بانت لي قلت هاتشو نطلع السلسله البلاطو الوسطاني كانت في السلسله في البلاطو تحت انا ما نفهمش كاع هادو لي بلاطو انا غير قعدت نتمشى ونشوف قلت هاتشو كي طيح بالك ريها هكذا قلت بالك ريها طويله هاتشو
طلعها في البلاطو الوسطاني. شوف طلعتها البلاطو الوسطاني فيها تمشى نورمال. بالك ديفو فيا اللي البيسي تجري وعملتها بلاطو تحتاني ما نعرف. جا ربي نوصلوا عند السيكليست في الرمشي وجا ربي يكون محلول ونشوفوه. دروك تمشى لي غايه ما راها لا ترتق لا والو. دابا داك البلاطو راه عيان نوصلوا ونشوفوا بالممارسه الواحد يتعلم. Je viens de passer un bon moment sur un palier où la chaîne sortait de son axe chaque minute et je devais tout le temps la remettre. Au bout d'un moment, j'ai décidé de changer l'emplacement de la chaîne sur le plateau et la mettre sur un plateau plus grand, celui du milieu. Et depuis, jusqu'à maintenant, tout va bien. J'espère que ça restera en place jusqu'à la ville de Remchi où je pourrai rallier le réparateur et j'espère aussi qu'il sera ouvert. جيت فعل العقبه صغيره بالك تسمع عاود راه تطق. شوف كي تطق. شوف واش نو السلسله ما ريش طير هكذا كتعمل بلاطو. Comme je le pressentais, la chaîne vient de casser à cet instant. Je vais essayer de la bricoler pour continuer mon chemin. Mais d'abord, il faut que je sorte de ce pont. لا تنقص بالك السلسله لاكوش تاع السلسله كبيره على لي دون تاع لي بلاطو. بالك يا ربي نوصلوا ونشوفوا. Arrivé à une montée, la chaîne recommence à faire du bruit. Un bruit de craquement, mais sans casser ou sortir de son axe. Elle m'avait fait la même chose il y a 2 jours avant de casser, après un moment. Le craquement vient du plateau d'avant. Peut-être que la chaîne n'est pas tendue par rapport au plateau, ou que la course est plus grande que ce qu'il montre. J'espère arriver en bon temps. 304 احنا خارجين من التعاونيه الطريق الناسيونال راها مناك هذه الطريق الباليه والسيد تاع الرمشي مشيت عنده من قبل باش تشوف لي عنده بيسيت مليحه قال لي نحل 9 8 رحنا في 9 قل 4 نوصل لها نورمالمون نوصل باقي بالك واحد 10 كيلو على الرمشي نوصل خاطر كاين الحداير بزاف كيحزوا عقابيه وحده بعدا كبيره فيها واحد 1 كيلومتر تحشي الاخر كل شيء حدايا ما نحتاج حتى باش نبيدال هيا نتلاقاو بعد. Il est 8h15, on sort du village Taawuniya, la route principale est de l'autre côté. Ici, on est sur l'ancienne route. Le réparateur de Remchi que j'ai rencontré auparavant m'avait donné rendez-vous à 9h pour acheter de chez lui peut-être un vélo. Il est 8h15, donc on est dans le temps. On arrivera peut-être même un peu plus tôt. Il reste 10 km à parcourir, mais la plupart de ces 10 km sont en descente, donc ça sera faisable. À part 2 petites montées, le reste ce n'est que de la descente. À tout à l'heure. هاو كي بعد شويه على التعاونيه هاواني خارج مع الطريق جديده بون طريق جديده بالك بعدي واحد 10 سنين ولا اللي عندها والرمشي يشق الجبل هناك مش عارف لا رايبه حق كي تكون هكذا الحداير تقول هذه هي البسيت تاع عمري بصح كي تجي تبيدالي يبان الحق هي من بعدي. On vient de sortir du petit village, celui de Taawuniya, et je vais rejoindre la route nationale, la nouvelle route. La ville de Remchi m'apparaît là-bas au loin. Dans les descentes, le vélo se comporte très bien. Et cela te donne l'envie de ne jamais changer de vélo. Mais dès le palier ou un faux palier, tous les défauts apparaissent. Allez, à plus tard. عين يوسف الفول اليمين رمشي إلى الأمام. عين يوسف الفول أضرب رمشي تدرك. هاي العقبه اللي قلت لكم عليها هذه العقبه هي اللي تبقى المحظوره الشابه للرمشي ما تعرف الا اللي تبان بلي عقبه سوا صافا تطقطق توجور تنقز شوف صوت الاسنان تاع البلاطو بس راهي تمشي. Ici, j'arrive à la montée tant attendue, la seule qui reste, après on aura de belles descentes, jusqu'à la ville de Remchi. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir sur la vidéo. La chaîne fait toujours du bruit, elle saute toujours au niveau du plateau, mais elle ne casse pas, on roule toujours. سبحان الله بلاطو تاع الله ما عارف ولا يسميوه البلاطو طلعت السلسله الديسك في الكبير طالعه نورمال ما طرطقتش ما والو ما فهمتش بالك كيما كنت لي فيتاس نيشان بصح عندي هذه كابل تاع الشونجمون عيان هو طلع راني طالعها غاية كواكي عييت على خاطر غير انا نوزن 120
راكم واحد رحال بيه بلي باكاج تاعو. Au niveau de la cassette arrière, si je mets la chaîne sur les plus grands disques, je roule normal. La chaîne se comporte normal. Même au niveau des montées, elle se comporte bien. Peut-être que la chaîne craquait parce que je me comportais mal avec le rapport. راني نشوف لابيس نختار راني ثقيل ونادو بالفواعر بغا يكون كامل والريتروفيزور ما عنديش حتى المرايات باش نكونترول. الحق كي حبيت نبدا نسوق هكذا البيسيكات قلت تنسقسي واحد من الرحاله يعطيني شويه نصائح كيفاش نسوق كيفاش نفوت لي فيتاس بيسكليت اللي نشريها كي عامله لي طريق لي لاطاي. عندنا واحد الحاله هنا في الغد قلت والله نكونتاكتي ينصحني. هذا الحق يعجبني راه ضرب كاع الجزائر كاع الرحالهم يتبعوا الطريق تاعه. المهم الله يرحمك. Maintenant, je roule hors le bitume, c'est-à-dire en dehors de la route, sur le bas-côté, parce que cette route express où les deux voies sont trop courtes, ça serait dangereux si deux voitures côte à côte arrivaient à mon niveau. Surtout que je n'ai pas de rétroviseur pour contrôler ou anticiper tout ça. En parlant d'anticipation, au début, quand j'ai voulu faire ce genre de trip, j'avais prévu de demander conseil auprès de gens qui étaient habitués à faire de la route sur une bicyclette, ceux qui faisaient du bikepacking ou le trek en bicyclette, pour avoir des conseils sur la manière de conduire, comment me comporter avec les changements de vitesse et le vélo que je devrais acheter plus tard. Et ouais, parce que je ne compte plus faire de la route ou du vélo tout chemin avec celui-ci. Et surtout demander à quelle hauteur placer le ciel. J'avais trouvé sur YouTube la personne voulue qui habitait à Oran. Dans le domaine du bikepacking, j'ai trouvé qu'il était le meilleur. En plus du fait qu'il était le plus proche de ma ville de Tlemcen. Il était Rome. عييت وزدت هذيك الشكاره تخبط لي راه فيها الماتيريال اللي كنت نحيتو باش نعديه السيكليست نشوفو دوك راني نتمشى و ميم طون نريح شويه. العبان باك لها جوج واحد 300 متر ولا ونص. Cette montée m'avait tué, j'ai décidé de me reposer un peu. Mais c'est pas un repos inactif, je poussais mon vélo dans cette montée. J'étais un peu fatigué en plus du fait que le sachet contenant les anciennes pièces du vélo et surtout celui des vitesses était troué et les pièces commençaient à tomber. J'avais décidé de pousser le vélo pour faire du repos actif. Mais heureusement la montée ne lui restait pas beaucoup. إلى هنا ينتهي المقطع الأول من بين 3 مقاطع يمثلوا الجولة اللي عملتها مدينة الربش. ننتقل الآن إلى المقطع الثاني يمثل وجودي في مدينة الربش وماذا عانيت هنا. Ici se termine la première partie parmi 3 parties dont l'ensemble constitue la virée que j'ai faite dans la ville de Remchi. Maintenant, on continue avec la deuxième partie qui représente le temps passé dans la ville de Remchi et les contraintes que j'ai eu à subir. هيا نحكي لكم هذه الرحله شفتوا معي ما احتاجت لا الماء لا فاكهه لا وطو احتاجت غير نصيحه. ها سنطيح هيا مدينه الربشي حنا داخلين لها. جا ربي ما طاح لي والو مع هاد الشكاره راهي مثقبه وما نزيد الشكاره تعاود تنتقب. راه الساعة الاخر قال لي الساعة راه شايف لوجيري. هيا نخليكم نمشي نتقهوى مع اكرم ما صفوش نتقهوى بوحدي. هاي الحانوت تاع اكرم راه بالله قدام هذاك عمر اللي يبيع ماتريال تاع السيارة. هاو رحنا نتقهوى قدام الحانوت تاع اكرم عليه. وهاديك كما يقولوا المغاربة بيكالا ديالنا. ولا ما جاش اكرم كي نتقهوى ونكمل نمشي نقطع ديجا دوك ندير بلوطي.
هيا كنت نحكي لكم هاد الرحله زدت له مايل، درت المايل من اليوتيوب تاعو قلت له نحتاجك، قال لي ما كاش مشكل، رد لي تمتم، قلت له نحتاجك اعطيني التليفون تاعك، عطاني التليفون، بون ما عيطلوش تمتم، وي قلت له الله يخليك، خاطر كنت نحتاج نفضى باش نطلع له، خاطر هو يبعد 200 كيلومتر على تمشى، عطاني التليفون، رحت 4 جور ولا 5 جور ولا 10 ايام ولا عيط له، السلام عليكم السلام ورحمه الله، كنت زدت لك المايل ها كيفاش قلت له نحتاجك، قال لي وي، قلت له خويا راني باغي انا نبدا ندور بيسيت، نجي عندك تقول لي فاق تقول لي باليوم ولا غدوه، نتقهوى 5 دقائق 10 دقائق باش اللي يحتاجها كيفاش عندك، عطيني شي نصائح ونمشي، قال لي ما كاش مشكل. Donc, comme je l'avais signalé dans la partie précédente, j'avais pu me procurer le mail de ce cycliste qui faisait du bikepacking. Je lui ai envoyé un mail et je lui avais demandé de m'envoyer son numéro de téléphone pour que je puisse l'appeler car j'avais besoin de ses conseils. Tout de suite, il m'avait répondu qu'il n'y avait pas de problème et m'avait donné son numéro. Je l'ai appelé quelques jours plus tard, au moment où j'avais du temps pour pouvoir monter sur Oran pour le rencontrer. Je l'ai appelé, je me suis présenté et je lui ai dit que je voulais le rencontrer pour avoir des conseils sur les vélos que je devais acheter, sur la taille de vélo qui me convenait et les conseils qu'il pouvait me donner pour pouvoir pratiquer cette passion. Je lui avais même précisé que 10 minutes autour d'un café me suffisaient pour avoir ces renseignements. Il m'avait répondu qu'il n'y avait pas de problème. À ce moment, une des pièces présentes dans le sachet est tombée. Je devais chercher un autre sachet aux alentours pour pouvoir sécuriser mes bagages. كنت نحكي لكم حطيت شي نصر قال لي صحاب قال لي التليفون تاعك هذا هو هذا هو هيا قال لي بدنا نعيط لك قال لي صبر ندير البروغرام تاعي ونعيط لك هذه بالك 15 جور هذا من تما لا حس لا مس حنا صحاب حتى الواعرين نمشيو للصحراء غير ناس ملاح يكرموا يتريد يعطيوك الماكله يزيدوك حتى الدراهم صح. هنا كي يحتاجونا دوك نعيطوا لكم احتاجيت غير نصيحه ما احتاجيت لا الماء لا فاكهه لا هي العقبه اللي ماشي مسكرين هي من بعد الحدوريه ولا في الرمش. Je continue donc, je lui avais demandé quelques conseils, il m'avait répondu qu'il n'y avait aucun souci. En passage, il m'a demandé mon numéro de téléphone en précisant qu'il me contacterait bientôt. Depuis, aucune nouvelle de lui jusqu'à maintenant. Très curieux, on est tout le temps à dire du bien des gens du Sahara, comme quoi ils nous aident volontiers quand on tombe en panne et rendent service. Ils sont toujours là à vous inviter à dîner, à déjeuner ou à passer la nuit. Mais au contraire, quand on a besoin de nous, même pour un conseil, on n'est pas là. On ne rend pas service volontiers ou on est aux abonnés absents. هيا مدينة الرمشي حنا داخلين لها، هذا الطريق الوطني الرئيسي، هاوك راه فوق البون، خصنا ندورو منا على اليمنى باش ندخلو للمدينة، مدينة الرمشي. جا ربي ما طاح لي والو من هاد الشكارة، راهي مثقبة وما نزيد شكارة تعاود تنتقب، ها هو دخلنا، ها هو الحدورة وشحال شابة. Voici la direction vers Remchi, à travers cette route principale ou cette route nationale. Nous, on doit aller vers la droite pour aller vers la ville de Remchi. أنا نقول علاش هاد الغاشي اليوم الخميس كاين السوق تاع الرمشي كما اللي قلت لكم كنكملوا صوالحنا بكري وربي يوفقنا نريقليو صوالحنا بالك نمشيو نضربوا دوره للسوق. La circulation est anormalement dense aujourd'hui parce que c'est un jeudi et les jeudis, la ville de Remchi accueille un marché hebdomadaire. Peut-être qu'on ira le voir si je termine mes trucs un peu, si je finis ce que j'ai à faire. هاو دخلنا للرمشي بغيت نوري لكم هادي وصلنا للرمشي راهي 9 الاخر قال لي 9 راك شايف لوجيري 9 معناتها 10 نمشي نتقهوى راني عاد صايم مازال ما تقهويت ما والو كاين السيكليست واحد اخر هنا نعرفو الله يذكرو بخير السيكليست اكرم نمشي نتقهوى معاه الا حاب نخلص عليه قهوه ونعاود نمشي عند الاخر. Nous voici à l'entrée de la ville, il est 9h, c'est l'heure exacte à laquelle j'ai rendez-vous avec le cycliste. Mais on a l'habitude ici en Algérie d'être toujours en retard. Donc je vais prendre un café avec un autre cycliste que je connais et j'irai quelques dizaines de minutes plus tard. هيا نخليكم نمشي نتقهوى مع اكرم ما صفتوش نتقهوى بوحدي ونعاود نمشي للسيكليست ماشي له ما يبعدش عليه بزاف غير بواحد 500 متر.
Donc je vais prendre ce café avec Akram et si je ne le trouve pas, je prendrai le café seul. D'ailleurs, ils ne sont pas éloignés l'un de l'autre. هاي الحانوت تاع اكرم راه مبلع قدام هذاك عمر اللي يبيع ماتريال تاع الصياده هذا تقهوى تما جا تشوفوه ما جاش نعم مشي عند الله نشوف هذاك عمر. Le magasin de Akram est fermé. À ses côtés, on voit Omar propose dans son magasin du matériel de pêche. C'est là que je vais prendre mon café. Peut-être qu'il viendra entre nous. رحنا نتقهواو قدام الحانوت تاع اكرم حانوت ليه وهذيك هما يقولوا المغاربه بيكالا ديالنا ولا ما جاش اكرم كي نتقهواو نكمل نمشي عند القطر ديجا دوك نضرب له تليفون ضرب. Voilà, je suis en train de prendre mon café à côté du magasin fermé et devant moi est garé mon vélo. On attend un peu et s'il ne vient pas, je vais me diriger chez le réparateur. D'ailleurs, je téléphonerai à Abdelkader avant d'y aller. من قهوتي هايك بيكالا اكرم ما جاش نشوفوا السيكليست اللي تنتابقوا له راح مريقلي وما راه شحال كنضربوا دوره في السوق. Je viens de terminer mon café. Le vélo est toujours en face. Akram n'est pas venu. Direction le cycliste et j'espère qu'il sera ouvert. Sinon, on ira visiter le marché hebdomadaire le temps qu'il ouvre. مور اللي تقهويت مشيت عند السيكليست مع الاسف تنبلع من تما قررت نمشي للسوق اسبوعي ما نجمش نرفد فيديوهات على خاطر الغاشي والزحام وما تنجمش تفيدني بزاف الناس وهذا عاود راني مولي من المره الثانيه الحانوت تاع عبد القادر يشوفوا الى راحه صحه ما راه شحال نبطل ونطلع نولي بزحام. Malheureusement, j'ai trouvé le magasin du réparateur Abdelkader fermé. J'ai décidé donc d'aller au souk hebdomadaire. J'y suis allé, mais je ne pouvais filmer à cause de la densité humaine là-bas. Je ne pouvais filmer les gens. Maintenant, je reviens une deuxième fois et pour la dernière fois vers le magasin pour voir s'il est ouvert. مع الاسف صبتهم بالله عاود من تما خيرت اني نمد فرصه اخرى للسي اكرم مشيت عنده صبتو حال تقهويت معاه شفنا حل واحد من تما يفهم شويه بالكتاب قال لي باللي السلسله خاصها تبدل اي من تما قررت الرجوع ولا سيما ان كانت الساعه 2 ولا 2. وابتداء من الان دخلنا في مرحله الرجوع الى مدينه تلمسان. Malheureusement, j'ai trouvé le cycliste encore une fois fermé. De là, j'ai décidé de donner une deuxième chance à monsieur Akram. Je suis parti chez lui. Par contre, lui, je l'ai trouvé ouvert. On a pris un café. Il y avait en sa compagnie une personne qui s'y connaissait un peu en bicyclette. Il m'avait dit qu'il fallait changer la chaîne. De là, j'ai décidé de rentrer à Tlemcen. Surtout, il était déjà 14h ou 14h30. دروك راني خارج من الرمشي راه الزوج قهوت ما قضيت والو وشنو هو هي مازال ما كملتش مي وشنو هو سينا واش نقدروا نعملوا واش ما نعملوش في المسافه. À partir de ce moment, on est entré dans la phase du retour vers la ville de Tlemcen. Je viens de sortir tout de suite de la ville de Tlemcen. Il est 14h. En résumé, je n'ai rien pu accomplir dans cette virée. Destination. La mission n'est pas encore terminée, il reste le retour, mais en fin de compte, on a essayé nos capacités de voyage. ريحوا شويه هنا كملنا ديك العقبه تاع الرمشي ما لهوت للرمشي وصلت الصباح بكري وصلت 8 ونص قبل ما نمشي عند السيكليست اللي اتفقتو مشيت تقهويت القهوه جبت 9 ونص
مشيت عند السيكليست سبت خاه حل لي الكراج خليت صوالحي تما اللي كانوا متقلين عليا قال لي بلي خاه يولي منح الساعه هي بروفيتيت مشيت للسوق درت في السوق شويه كان شويه ربوش شويه خردة شويه خضره شويه الواطه درت شويه جبت ساعه وليت ما كانش داير توجور مبلع راس نعمل وليت عند اكرم السيكليست تحتاني قعدت قاويت معاه جيت قعدت معاه حتى ل 11 حبيت نبدلو بحال بيسكليت اخرى خير من تاعي ما تفاهمناش في السومه عباني عند صاحبو باش نسقط داك العطب اللي هو تاع على خاطرو ماشي كامل الاعطاب غير تاع السلسله اللي غبنتني في الحدوان هذاك السيكليست قال لي بلي السلسله ماشي تاعها السلسله غليظه ماشي تاع الشونجمون دو فيتاس خاصك سلسله رقيقه عليها ريتاتا ريقلا لي شويه الدراير ريقلاه باش ما يشتعطر بزاف في لي رابور القدام وليت عند السيكليست الاول توجور مبلع مشيت لدارهم داك نهار لدارهم جا ولد اختو حل لي عطاني صوالح اللي كنت نخليهم عندهم ايا وراني مولي يهضروا في 2:30 وراني مولي بالك عندي واحد ساعه ونص ولا ساعتين طريق وليت لمسان ما خدينا والو اليوم مي تمشينا ودوك نعرفوا شحال الامكانيات تاعنا اللي ننجموا عليهم واش عندي الامكانيات باش نعمل السفر ولا لا ما نهضرش دروك حتى نوصل ونعمل تقرير. Après avoir terminé la montée de la sortie de la ville de Remchi, j'ai décidé de prendre quelques minutes de repos. Donc en résumé, de bon matin, je suis arrivé à Remchi vers les coups de 8h30 et arrivé tôt, j'ai décidé de prendre un café avant de rejoindre le cycliste à 9h30. À 9h30, je suis allé chez le cycliste, il était fermé. Je suis rentré en contact avec son frère qui m'a laissé garer mon vélo dans son magasin pour aller voir le souk hebdomadaire où toutes sortes de choses étaient vendues là, allant des fruits et légumes aux pièces détachées. De retour du marché, j'ai encore trouvé le magasin fermé. Donc, je suis allé chez Akram, on a pris un café ensemble, on a essayé de réparer le vélo chez un ami. J'ai même essayé d'échanger mon vélo avec un qu'il proposait à la vente, mais on ne s'est pas mis d'accord. Et comme je vous l'avais dit, un ami d'Akram a jeté un coup d'œil sur le vélo et m'a dit que la chaîne était trop grande pour un dérailleur. Il me fallait une chaîne plus petite. Toute cette occupation nous a pris près d'1 heure ou 1h30. Je suis revenu encore une fois chez Abdelkader, toujours fermé. Donc j'ai décidé d'aller chez lui. J'ai demandé auprès de ses voisins où il habitait. J'ai trouvé chez lui son neveu qui a bien voulu m'ouvrir le magasin pour que je puisse prendre mon vélo. Et me voilà en train d'entamer le retour. Il est 14 heures. Avec les problèmes que j'ai au vélo et la montée qui m'attend, j'en ai à peu près 2 heures ou 3 heures de route. Donc en résumé, on n'a rien fait, mais j'ai pu au moins savoir ce que je valais sur la route. Novice comme je suis. Moi qui n'ai aucune expérience du vélo, pour voir si je pouvais voyager avec. هنا ينتهي المقطع الثاني يمثل مكوثي في مدينة الرمشي وهذا المقطع هو من بين سلسلة تاع 3 مقاطع اللي تشمل جولتي إلى مدينة الرمشي والآن المقطع الثالث يمثل رجوعي إلى مدينة تيلينسي. Ici se termine la deuxième partie qui représente mon séjour dans la ville de Remchi. Cette deuxième partie fait partie d'un ensemble de 3 et réunit ma virée vers la ville de Remchi. Laissons la place maintenant à la troisième partie qui parle de mon retour vers la ville de Tlemcen. Et comme d'habitude, place d'abord à quelques séquences qui résument cette troisième et dernière partie. الحباب العيد 90% تاع انستافا تاع تلمسان 90% باقي في هذا الماء تاع السقي غسل بيه وجهي طيح في الطريق هذه المرة الرابعة وانا نطيح الطريق هذا ما يكون غير الماء تاع الفضلات واش هو كي يكون يتمشى يصفى شوية هاهي البيفالة ريح شوية والله لا عييت صاير
نختموا الربعة. الحلقة الأولى كنتمثل المعاناة اللي واجهتها في طريقي إلى الرمشي من مدينة تلمسان، واللي المسافة تاعها كانت فوق 20 كيلومتر. الحلقة الثانية مثلت الوقت اللي تقضيته في مدينة الرمشي، وفي هذه الحلقة ستعيشون معي الرجوع إلى مدينة تلمسان. La première partie représentait le trajet entre la ville de Tlemcen et la ville de Remchi et les mésaventures que j'ai eues en cours de route. La deuxième épisode représente ce que j'ai vécu dans la ville de Remchi et la troisième épisode, dans cette partie, vous allez vivre avec moi le retour vers la ville de Tlemcen. والله الحباب اللي عييت مشيت عندك هذاك التراكتور، استنيتو كي جا هنا في الطرف، مشيت عنده عطاني شويه ماء. هذا عمرت لاكورد، شوف هذه لاكورد هبطتها معايا خاويه، عمرتها عنده وانا ماشي نشرب، نضرب حتى ريحه. هاهي كما قال المغربي بيكالا بسكيت، هاهي هذيك دروك ما جيتني عقابي حتى لتلمسان، شويه بيضالي وشويه نتمشى، منها العيا منها لاصيل دبرتني. داك عمري جامي عملت هاد لي ديستونس بسكيت، جامي حبيت نسيي القدرات تاعي. هيا نشرب شويه ماء نريح ونعكش الطريق. المهم ما حناش بعاد، مانيش مستريسي على خاطر تاليها نعيط كاش واحد يجي يرفدني. داك تلمسان باقي لها 16 كيلو. Je vous jure, mes amis, que la fatigue a pris le dessus. J'ai préféré m'arrêter ici car j'avais aperçu ce tracteur au loin. J'ai attendu qu'il s'approche des bords pour lui demander de l'eau. Il m'en a donné volontiers et j'ai rempli toute cette bouteille. En fait, cette bouteille, je l'avais depuis les débuts, mais j'avais oublié de la remplir à la maison. Je vais en boire un peu et me reposer aussi. Surtout qu'il me reste près d'une vingtaine de kilomètres en montée vers Tlemcen. Donc je compte tantôt pédaler un peu et tantôt pousser le vélo. Comme ça j'aurai un peu de répit avec le mal de selle que j'ai. Parce qu'en vérité ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de longue distance. Mais je vis ces moments sans stress parce que je ne suis pas très loin de Tlemcen, moins de 20 km. Et au pire des cas, j'appellerai un de mes amis pour me récupérer. هناك يا عمي والله كان صح في راسي الى هنا سياستي ما نقري هاد الحس. غير ندور للجنب مشى راموس ومشى في البيكار. La fraîcheur à l'ombre de cet arbre, plus la fatigue qui m'a envahi, me procure beaucoup de sommeil. J'ai envie de dormir. Il suffirait que je ferme les yeux et je dormirai tout de suite. Et malgré le bruit des voitures qui passent, je dormirai à coup sûr vu la fatigue que j'ai. Ils pourront même me voler le vélo. في طريق الرمشي شفت هاد القرعه تاع لافاب 90% تاع انستافاب تاع تلمسان، تبا ماهيش تبان مليح مي 90%. Lors d'un arrêt, j'ai trouvé ce petit flacon vide. Il contenait du liquide pour vapotage. Je suis à 90% sûr que ça provient du magasin Instavap qui vend ce genre de produit, qui se trouve dans la ville de Tlemcen. ما بقاليش لاقيت بهاد الماء تاع السقي نغسل بيه وجهي ونعاود نكمل. باقي لي حوالي 12 كيلو. Je suis tombé sur ce petit ruisseau ou une canalisation à l'air libre qui est là sûrement pour arroser les champs. Ça tombe bien, je n'ai plus d'eau, donc je vais m'en servir pour me rafraîchir en me lavant le visage et la peau. Après, je continue ma route. Il me reste encore 12 km avant d'arriver. طيحت في الطريق، هذه المرة الرابعة وأنا نطيح الطريق. هذا سخنت نحيته وعملته فوق لاسال باش ما نندبرك بزاف. لو كي كون نسوق وكي نعيا نهود معايا البيسكليت ننسى باش نكش الطريقو يطيح لي. هذه المرة الرابعة وأنا نولي نرفد. Ce t-shirt que j'avais enlevé parce qu'il faisait très chaud, je le perdais souvent, comme maintenant. C'est la 4e fois que je le fais tomber. Je le mettais sur la selle, mais quand je descendais pour pousser le vélo sur les montées, j'oubliais de le sécuriser et il tombait. ما هي نورمالمون كي نعينها
حطوه فوق الجيدون ما هكذا ما هكذا يكون نعين نحط هنا. Normalement, au moment de pousser, vous devez le mettre sur le guide. رحنا نوري لكم الدخله المدخل الجنوبي تاع حنايا. هذا ما يكون غير الماء تاع الفضلات وشنو كيكون يتمشى يصفى شويه. ريت نوري لكم البيكالا. J'ai fait une pause au niveau de l'entrée nord de la ville de Hnaya. Le vélo est à côté de moi. هاي البيكالا ومن هناك الدخله الجنوبيه. Voici le vélo et voici l'entraînement. تريح شويه ولا لاعي دروك الى العقبه من هنا حتى لتلمسان 11 كيلومتر 11 كيلومتر الى العقبه. خطرات عقبه قاصحه وخطرات عقبه غير شويه فو بالي. J'ai vraiment épuisé toutes mes forces. Je reste un instant pour me reposer. Surtout qu'il ne me reste que des montées d'ici jusqu'à la ville de Tlemcen. 11 km environ. 11 km de montée. Des fois des montées assez rudes, mais des fois un peu moins. السنه الرياح ولكن قهوه هنا في ظهري نتمشى واحد 100 متر نمشي نشري قرعه ماء نعمل فيها شويه سيرو. الربعه فايت ما فطرت ما والو نمشي فيها شويه سيرو الماء شويه نطلع الانرجي. Je me suis arrêté pour me reposer un peu. Un café se trouve à proximité, derrière moi. J'irai acheter une bouteille d'eau, j'ajouterai quelques centilitres de sirop sucré et je reprendrai le chemin. Il me reste une montée difficile, ces derniers 11 km pour arriver à Tlemcen. مع الاسف في القهوه صرت بعض المأكولات كليت عمرت كرشي تقاليت وجاتني الطلعه واعره. خيرت اني هاد ما تبقى من المسافه نعيط لنسيبي يرفدني يطلعني بالوط. قال لك اللي ما عنده نسيب يسيب. اذا الرحله انتهت 11 كيلومتر قبل ما نوصل لمدينه تلمسان. هذه الرحله القصيره كانت فاشله من الجهه الماديه، ما قضيتش صوالحي وما كملتش المسافه، ولكن عرفت الامكانيات تاعي وعرفت الاعطاب وعرفت بلي هاد الدراجه ما تليقليش للسفر واني خصني نشري دراجه واحده اخرى. Malheureusement, le café proposait beaucoup de choses à manger. C'est ce que j'ai fait, mais après, je suis devenu lourd et je n'ai pas pu continuer ma route. J'ai appelé mon beau-frère qui est venu me prendre avec sa voiture. Donc, je n'ai pas pu terminer le parcours. En conclusion, cette journée, je n'ai rien accompli de matériel, c'est-à-dire je n'ai pas réparé mon vélo, mais j'ai pu au moins connaître mes capacités et les limites d'un vélo de basse gamme. Inch'Allah, la prochaine fois, on se reverra avec un vélo mieux adapté aux grandes distances. Inch'Allah, نتلاقاو فرصة واحدة أخرى وين نكون دراجة أخرى. تبقاو على خير وربي يحفظ الجميع. Allez, à bientôt.